2,000 years later. Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Kaya samahan nyo ulit ako. Tayo nandito ngayon sa bahay ni Kuya Toto dahil sa darating na Sabado. Ayan, mag-new arrival na naman po sa Uyo branch. Ayan, nandito tayo ngayon sa bahay ni Kuya Toto. Tara, pasok tayo sa loob. Let's go. Alright, yan guys. So, shoutout kay Kuya Eli. Ayan, Kuya Eli, tingin naman dyan. Ayan o, may kasama tayo ulit ngayon si Swami Bandi. Ayan, nag-uumpisa na siya mag-vlog. Ayan, kaway-kaway naman, Swami. Alright. A few moments later. Alright guys, ayan, syempre bago natin simulan ang video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa ating mga videong ina-upload. Tara, simulan na natin. B-roll muna tayo mga sapatos. Let's go! I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't. Ayan guys, simulan na natin. Ayan, dito muna tayo sa kabilang rack dahil si Swami Badi nandyan sa kabila. Ayan, dito muna tayo. Ayan, ito guys, unahin natin tong Paul George na pang-basketball shoes. Yan, ang size nito, size 9.5. Yan, all goods pa ito guys. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole zip. Yan, sign of usage lang. Yan, minimal heel drag, toe drag. Yan, price range po, 2.5 pababa lang po. Ayan, pero may mga tawad pa yun. Yan, size 9.5, Paul George, pang-basketball shoes. Tapos ito naman, sunod natin tong Fila na pang-basketball. Pwede rin siyang pamorma. Yan, ang size nito, size 11. Ayan guys, oh, size 11. Goods na goods pa to. Tapos wala pa siyang ganong upod. Yan, baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na sa new arrival sa Uyo po ilalagay. Sa Uyo branch. Tapos ito naman, sunod natin tong LeBron James. Ayan, na low. Yan, ang size nito, size 9.5 din. Yan, oh. Goods na goods pa, oh. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Tapos ito naman, sunod natin tong KD shoes na another pang basketball shoes. Alright, yan o. Size 8.5. Yan o, baka magustuhan nyo to guys. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Wala pa naman punit, wala pa siyang sole set. Yan o. Tapos ito, sunod natin tong another pang basketball shoes na Adidas. Yan, size 9 naman to. Yan o, baka magustuhan nyo to guys. Yan no, classic na Adidas. Yan no, okay pa yung ilalim nyo. Goods and goods pa. Yan, baka magustuhan nyo to. Tapos ito naman, sunod natin tong Under Armour. Ayan guys, so Stephen Curry. Yan, wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos, yan, wala pa siyang upod. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, sa mga mahilig sa basketball. Size 9. Ayan, ito guys, tuloy tayo. Ayan, ito guys, oh. Solid din na ito, Adidas, oh. Pang basketball. Ayan, may kunting heel drag lang siya. Ito, wala naman.
Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda rin na ito, pogi. Yan, ang size nito, size 8. Yan, all goods na all goods. So, pwede rin siyang pamorma. Tapos ito naman, sunod natin tong another KD shoes. Yan, bumaba ng pang-basketball shoes dito guys. So, ito, goods na goods po. Wala pa siyang upod, damsol pa siya. Wala pa siyang punit. Yan, wala pa siyang sole set. Size nito, size 9.5. Yan, all goods na, all goods. Yan, ito, Kyrie Irving. Yan, ito size 8.5 naman to. Yan, may kunting heel drag to, wala naman. Yan, magustuhan nyo to sa mga Kyrie lover, pang basketball shoes. Tapos ito naman, another Kyrie shoes. Yan, ganda ng colorway na ito. Yan, yan, magustuhan nyo to. Sign of usage lang siya. Size 9. Ayan, minimal heel drag, toe drag. Yan, ito naman sunod natin to Converse 1 star na low. Ganda na ito guys, suede material. Yan, ang size nito, size 8.5. Yan, magustuhan nyo to. Pwede po, pangharabas, pang skateboarding. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ito yung pares niya guys. Alright, yan. Tapos ito naman guys, sunod natin to. Another pang basketball shoes. LeBron James, ayan King James, ayan may konting heel drag lang siya. To wala naman. Yan, wala ba naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Baka magustuhan nyo to. Size 9.5. Tapos ito po guys, another solid shoes na pang basketball. Yan, ito guys, size 8.5. Yan, Paul George. Yan, okay pa yung ilalim, goods na goods pa. Yan, baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na agad sa darating na Sabado sa Uyo branch. Kasi ito pa guys, baka solid na LeBron James. Ganda ng colorway na ito. Yan, nakita yung airsole nyo. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ang size nito, size 9. Tapos ito pa, another Kyrie na medyo maliit na size 7.5. Yan, sa mga size 7.5 dyan. All goods na all goods to pang basketball. Yan, wala pa siyang ganong upod. Tapos ito pa, another solid shoes na pang basketball. Yan, ito, Adidas size 9. Yan, wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Leather pa siya guys. Ganda. Tapos, wala pa siyang upod. Alright. Tapos ito naman, sunod natin itong Nike Monarch, Air Monarch. Ayan all goods pamorma. Yan, wala pa naman siyang ganong upod. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Yan, baka magustuhan nyo to. Panalo pa to. Yan, ang size nito, size 9 sa US. Right. Tapos ito po, gandang Kyrie na low. Pogi rin ito. Tapos size 9.5. Nandiyan po yung original insole niya. Yan, wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos yung ilalim nyo, minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ito, sunod natin tong volume 4 na James Harden. Ang ganda ng colorway nito. Ito, goods na goods pa. Solid pa to pang basketball. Yung ilalim. Wala pa siyang ganong upod. Tapos ang size nito, size 9. Alright, yan po si Swami Body. Panoorin niyo po yung ibang video sa kanya. Alright, ayan solid, gang. So, bigyan sa Sabado. Yan, sa Sabado, sa Uyo branch po ilalagay ito. Ayan, alas 7 ng umaga, mag-open. Alright, ayan guys. Ayan, ito guys, ang ganda na ito. Kyrie, Flytrap. Ganda ng niya, hologram pa siya. Ganda, unahan na kayo rito sa dating na new arrival. Yan, ang size nito, size 8. Yan ganda, panalo. Yan ito yung pares niya guys. All goods na all goods pa to. And ito pa, may Kyrie pa. Bumaba rin ng Kyrie dito ngayon. Yan, di talaga nawawala sa ukay. Yung mga Kyrie ito, size 9. Yan, ba gusto nyo to. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ito guys, nakita dito tayo rito. Another LeBron James. Ganda na ito. Panalo.
Bakit yung ilalim nyo? Wala pa siyang ganong upod. Fernando Arroyo, shoutout sa'yo. Ayan, at size 9.5 po. Ayan. Shoutout kay Fernando Arroyo. Ayan, ito yung pares ng guys. Ganda oh. Pugi rin ito. Tapos ito pa. Sunod natin to guys. So, solid na Kyrie Irving din ito. Pugi. Yan, may konting heel drag lang siya. To, wala naman. Yan, wala rin siyang punit. Ganda ng design nyo. Yan. Yan ba, gusto nyo to. Puntahan nyo na lang sa Arrival. Kasi ito guys, oh. Adidas ZX 4000 na 4D. Yan, mahal sa outlet to guys, oh. Bira lang sa ukay ito. Size 11. Yan, sa mga size 11 dyan, oh. Unahan na kayo rito. All goods na all goods pa, oh. Butos, ito guys, oh, sunod natin ito. Panalo, Kobe. Size 8.5. Ayan, oh. Ayan, oh, ba magustuhan nyo ito. Unahan na kayo rito, guys, oh. Ayan, oh. Wala pa siyang ganong upod. Ayan, ba magustuhan nyo ito. Unahan na kayo rito, Kobe. Tapos ito pa, Air Up Tempo. Ang ganda rin ito. Panalo to. Ayan, ang size nito, size 10. Ayan, oh. Nike Better World. Ayan, oh. Solid, legit to guys. Unahan na kayo rito. Tapos, yan, oh. Solid pa yung ilalim, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ganda po. Ito pa, another solid na Air Up Tempo. Ito, size 8.5. Pugi rin ito. Tapos, wala pa siyang upod din. Unahan na kayo rito guys, oh. Ganda, oh. Tapos ito pa, another KD. Yan, halos bago pa to. Pogi. Nike rin yun na KD yan, size 9.5. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid pa to. Tapos ito pa, solid na Jordan 4 na Hot Lava. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Yan, size 9.5. Yan, sa mga 9.5 dyan, unahan na kayo rito. Yan, ganda, solid, oh. Tapos ito pa, Jordan 3. Yan, wala na lang siyang original insole. Yan nga ba, magustuhan nyo to. Okay pa yung aerosol nyo. Yan, may konting dumi lang. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, may konting upod na nga lang siya. Yan. Tapos ito pa, another solid na pang basketball na Jordan. Yan, size 10 naman to. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, magustuhan nyo to. Tapos ito guys, susunod natin itong another Jordan Son of Mars. Yan, size to? Size 9.5. Yan, all goods pa to. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ito pa, Jordan shoes. Ganda rin na ito. Nanalo pa to. Tapos, size 9.5. Yan, dyan pa yung original insole niya. Wala pa naman punit. Wala pa siyang sole set. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Wow, ito guys, oh. Solid na Jordan 4 Pure Money. Puting-puti po. Size 7.5, oh. Yan nga lang, wala na siyang original insole. Yan, ba magustuhan nyo to. Unahan na kayo rito sa Sabado. Ganda po. Panalo to. Puting-puti. Tapos ito naman, another Jordan 3 naman to. Ayan, size 13. Ayan, laki. Size 13. Yan, sa mga size 13 dyan, no? Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ito pa, Jordan 4. Ayan, no? Oreo. Ayan, no? Tapos, sign of usage lang. Wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Size 8. Yan, ito guys, so Jordan 13. Ayan, no? Size nito, size 12. Yan, sa mga size 12 dyan, no? Para sa inyo to, sa mga malalaki pa. Ayan, no? All goods pa yung ilalim. Ito pa, another Jordan 4. Yun, oh, ganda ng colorway na ito guys. Ayan, ang size naman, size 8.5. Ayan, oh. Yun naman yung heel drag, toe drag lang siya. Ayan, wala na kayo rito. Ito naman, Jordan 3. Ayan, oh, ganda rin na ito. Ito lang, may kunting issue lang siya, oh. Ayan, baka magustuhan nyo. Ayan, size 8.5.
Nice level. Yan. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, camsule po. Ang ganda. Ito lang yung issue niya guys. Yan, check natin yung pares. Ito, may issue na guys. Yan, baka magustuhan nyo lang, pa-restore nyo. Yan, dito naman tayo guys. Ito guys, solid to. Nike Air Force 1 na height, triple brown. Yan, size 7. Yan minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, ulit po, 2.5 pababa lang po ang price range ni Kuya Toto. Pero may matawad pa. Tapos ito pa, another Air Force 1 na suede. Ganda rin na ito. Size ano to? Size 8. Yun solid to, suede. Gamsol pa siya. Ayan all goods pa yung ilalim. Tapos ito pa guys, Nike SB. Ganda na ito guys. Fiber yung pinaka shoes niya. Fiberglass, pambabae. Yan, para siyang cords yun, corduroy. Yan, baka gusto nyo ito, kay rito. Size 8. Yan ingredients, Nike sportswear, social status. Yan. Paano masabi? Ganda na ito. Solid, panalo. Ito pa, Nike Air Up Tempo na Air Max, yung midsole. Collab siya, dalawa. Yan, size, naman ito? Size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo ito. Ganda po. Ito naman, sa mga Vans lover dyan. Yan, mid-cut siya. Yan, size nito, size. Check natin. Yan, size 8. Yan, ganda Tapos ito naman guys, sa mga mahilig ng pamorma, yung pang-running, pwede ito. Nike Air Max 2016. Yan all goods pa to. Size to? Yan, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to, all goods po. Ito yung ilalim ganda Tapos ito naman, another Vans. Ito guys, all goods na all goods. So, pogi rin na ito. Size to? 10.5. Yan, sa mga size 10.5 dyan. Yan goods na goods po. Susuot nyo na lang, napakalinis na. Ito naman, Converse High. Yan, may mga siya, print na Superman. Ganda rin na ito. Size nito, size 7.5. Yan, kung gusto nyo ito, yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Right, ito guys, tuloy natin. Ito mga Converse lovers dyan. Ito guys, ganda na ito, leather. Solid na ito, para siyang may collab. Yan, para siyang Cavaliers na colorway collaboration. Baka magustuhan nyo ito, kakaiba to. Ayan, size 8.5. Yan, ito yung pares nyo. All goods. Ganda, burda pa siya. Yan, minimal heel drag, toe drag lang naman. Yan, ito pa, yan, mga Converse. Yan, abangan nyo sa darating na Sabado. Ito guys, pogi shoes na Adidas. Ganda na ito. Adidas Drop Step. Yan. Size nito, size 7. Uy, size 7. Okay pa yung ilalim. Goods na goods pa. Tapos ito pa, another solid shoes na Nike Air Force 1. Ganda ng niya. Check nyo. Para siyang may rainbow. Yan. Ito yung niya. May kunting lang siya. Yan, may kunting issue lang sa shoes. Yan, pero yung katawan, okay pa naman. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos size 10. Yan, size 10. Yan, ito pa, pang basketball shoes na GT Cut. Yan, bilan nyo na lang ng sintas. Wala siyang sintas. Pero okay po, goods na goods pa. Yan, wala pa siyang ganong upod. Yan, size 7. Yan, ito yung pares niya guys. Yan, ganda pa na ito. Sintas na lang kulang. Bilan nyo na lang. Tapos ito, sunod natin itong Nike SB Ali Whoop. Ayan, yun ganda na ito. Tapos, ang size na ito, check natin. Medyo malalim nasa gilid. Yan. Tingin ko mga size 8.5 yan. Guys, Nike SB na Ali Hoop. Yan, all goods yung ilalim. Tapos, ito pa ang Vans na high. Ganda na ito, suede. Suede material. Yan, pangharabas, pang skateboard. Pwede. Yan, ang size nito, size 9.5 yan. Magustuhan nito. Panalo, ganda. Ito pa, sunod natin itong napaka-pogi na Nike Air Force 1.
Ganda na ito, panalo. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, ganda oh, daming check. Embroidered pa yung mga ano niya. Size 8.5. Tapos ito pa, pogi shoes na Nike Daybreak. Ganda na ito. Yan, baka magsuon ito guys, oh, panalo. Pogi shoes din to. Tapos size ito guys, so sunod natin tong napaka-pogi shoes na Nike Internationalist yan, size 11. Ano pa gusto nyo ito? Pogi oh. Ganda, panalo. Size 11. Yan, sa mga size 11 dyan. Yan, abangan nyo to. Sunod natin tong pogi shoes na Nike Air Force 1 na low. Yan, size 7. Yan, sa mga size 7 dyan. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, tapos ito pa, pogi shoes na Nike. Para siyang Nike Blazer na low. Yan, ang size nito, size 9.5 yan. Gamsol pa siya. Yan, baka mag-gusto nyo to. Na kayo. Yan, ito pa, pogi shoes na Vans na low. Ito guys, oh. Ganda, oh. Suede. Yan, baka mag-gusto nyo to. Minimal heel drag, toe drag lang. Yan, size 9. Yan, ito pa, pogi shoes na Yeezy. Yan, eh. Gusto na gusto pa to, pating puti pa. Yan, size ano to, size 8.5. Tapos ito pa, slip on na Stephen Janoski. Yan, size 9.5. Ganda ng colorway na ito. Ganda pa yung original insole niya. Yan, unahan na kayo dito. Yan, okay pa yung ilalim. Goods na goods pa. Right. Yan, ito naman, sunod lang itong another Nike shoes na pogi. Yan, size 9. Yan, size 9 siya guys. So, panalo to. Pogi rin. Tapos ito, Jordan 5 na Paris. Ganda, ganda. Pogi rin na ito guys. So, size nito, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Unahan na kayo dito. Yan. Solid to. Wala pa siyang upod. Tapos ito pa, Jordan Westbrook na why not. Ganda ng design na ito. Ganda ng colorway niya. Size 9.5. Yan, baka magustuhan niya to. Ganda, solid. Solid pa yung ilalim. Yan ito guys, oh. Solid na Jordan 4. Oh. Ganda niya, oh. Leather siya. Tapos size 8.5. Yan, baka magustuhan niyo to. Medyo sign of usage lang siya. Yan, minimal heel drag, toe drag. Tapos ito, another solid shoes na Jumpman na Nike React. Yan, Jordan siya guys. Jordan React. Pogi shoes din to. Yan, ang size nito, size 8.5. Yan, ilalim niya. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ito pa, Jordan 5 na off-white. Yan, sign of usage lang siya. Ano siyang vintage na look, vintage look. Yan o, kapag yung ilalim. Yan, ang size nito, size 8.5. Yan, ito pa, Jordan 11 na low. Yan, size 8.5. Yan o. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, kapag yung ilalim nyo. Alright. Ito pa, another solid shoes na Jordan Westbrook na wine up. Yan, size 11. Yan, baka magustuhan nyo to. Panalo pa, oh, ganda. Bakit pa yung ilalim? All goods na all goods pa. Tapos ito, another Jordan 11 na snake skin. Yan. Tapos okay pa yung ilalim nyo. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos size 10. Yan, size 10. Ito, may Jordan 4 pa rito. Yan. Na Oreo ba ito? Oreo yan. Comment down na lang kayo guys. Yan. Size 8.5. Yun, may konting upod na nga lang siya. Yan. Ba, magustuhan nyo lang, puntahan nyo na dito sa Arrival. Tapos ito pa, another solid shoes na Jordan Legacy. Colorway niya, Lakers. Yan, panalo pa to. Goods na goods pa. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan. Check natin yung size niya. Yan, size 8.5. Ito naman, Jordan 3 X Fragment. Yan, oh. Yan, minimal heel drag, toe lang siya. Ito yung airsole nito, puti pa. Yan, ang size nito, check natin.
Yan, size 8.5. Tapos ito po, Jordan 5. Collab siya ng Supreme. Yan, yung logo niya guys. Tapos, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole sock. Tapos okay yung ilalim niya. Goods na goods po. Yan, baka magustuhan nyo to, unahan na kayo dito sa Arrival. Yan, check natin yung parrot, yung size niya. Medyo malalim. Tingin ko mga size 8.5 to guys, or 9. Ayan oh, ganda pa oh. Yan, dami pang pagpipilian dito guys. So yan, hindi na natin na isa-isa lahat yan. Bibirol na lang natin. Ayun, may Skechers pa rito. Skechers, Los Angeles. Yan oh. Solid oh. Pamotor. Full goods pa. Size ano to? Size 10.5. Yan, ito pa. May Vans. Yan guys oh. All goods na all goods. Ito pang Harabas. Yan oh. Size nito size 9. Yan, ang dami pa. Yan, abangan nyo na lang sa new arrival. Right. So guys, may nakita tayo rito. Sa gilid din natin napansin, Jordan 1 na Spider-Man. Size, ano to? Size 7.5. Yan, may konting heel drag lang siya. Yan, to wala naman yan. Baka gusto nyo ito, gamsol pa siya. Right, ganda, solid. Ito pa, may buns. Ayan, ito pa, may mga buns, mga buns lover dyan. Ayan, oh. Ganda na ito, oh. Ito, mga buns lover dyan, oh. Puntaan nyo na to. May Pogi shoes na Adidas Ultra Boost, oh. Ganda pa na ito, ayan. Wala na nga lang siyang sintas, bilan nyo na lang. Size 8. Ayan, ako ito yung ilalim nyo. Solid pa. Ito pa, may Yeezy pa rito, guys. Halos bago pa to. Yan o, halos bago pa to. Box na lang kulang. Yung yellow mo? Anong yellow mo dyan? Ganda ng colorway niya. Tapos, check natin yung size niya. Yan, size, ano to? Size 7. Okay, size 7 guys. Yan, iba na nga lang yung ano niya. Yung insole niya. Ang ganda, ang cute. Pink Panther. Yan, siguro babae may hari nito. Sana all. Baka makabukod. So, yun na nga mga guys, dito ko na tatapusin ang ating vlog update pasilip sa bahay ni Kuya Toto. Ayan, new arrival po, January 20 sa Sauyo branch. Ilalagay po ang mga sapatos na to. Ayan, agahan nyo po. Ayan, maraming salamat ulit sa inyong pagantabay. See you next vlog. God bless. Peace out.